Chairman Block di Dota Samung, Makhulai BSC Chairman Khaika Samung Khaika Kongta Makhulai. Khaika Sawa Kongta Choli Nai. Chairman Husiar. BSC Chairman Husiar. Block Chairman Block di Dota Samung Khaika Kongta Makhulai. Dota Block di Facility Samung Khaika kemudian Yapri Marnai. Khaika Sawa Choli Nai. Block di Dota Facility Samung Khaika BSC Chairman Motha Nai. Sini Relly Climate Oro, sini Yakarjala Junal Assembly Constituency ni bisingo oro 8 ADC village by Khazak Yakarjala June boni cases meeting ka hall conference Yakarjala community hall boni ya gula lamao chung hulai ya और जो तो शो है सिनी Tipra Motha ni main का Greater Tipra land state hu और तो सिनी number 1 prime demand होता हो बनी या गुलो village committee ni election ताल पर्यंतो state government conduct किया अब नि मूल इंडियन चलों का सिनी पहाड़ी बोर्ड रखनो ADC area ni जो तो लुगु रखनो डिप्राइव खाने नि अब राज्य सरकार नि काइटमु बेले खास चित्रा अब सुंगलुगु अनाबन सितांग म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन ताई बिनो नगर पंचायत इलेक्शन रो खलाइया একটা অজুহাত বলব যে করোনা ভাইরাস এই কারণে তিনি এডিসি আমতেনো ইলেকশন অর্থাৎ ভিলেজ কমিটি ইলেকশন কন্ডাক্ট করে কেন যত সাইমন যে হাই উনি বড় খুশি হয়েছে 12 বছর বিভিন্ন স্টেট কত ইলেকশনটা পাঞ্জাব উত্তরাখণ্ড এবং মণিপুর নর্থ ইস্ট সিঙ্গাপুর রিসেন্টলি general election assembly meeting था और बड़ी यागुलो by election लो बोंका दिनो स्टेट और लोकसभा ताई assembly election यानी सीनियरो रांगली फ्लो फाइनल के election system ती फाइनल हो अब नो ब्लॉक खाई तोलन बगे राज्य सरकार जरा डबल स्लोगन दे तो सबका साथ सबका विकास बा डबल इंजन इन्हीं कॉप्शन है रो अब टोटली जे Tipra सरकनो रांग पुषाव सिगलगी तोनानी डेवलप सिगलगी तोनानी अवनों चुन साइमानो बनी बगे मनो इमीडिएटली इलेक्शन कंडक्ट खाने बगिनाय चिनी बुबुग्रा चाइतु मुंगो चुनदाबु राज्य बेपिनो चिनी बररक चुन Tipra Motha नि बेनारो तोंगिने चिंचिरि खौइ तो अबन बगे चुन फरंटी से तो सिनी Yakarjala नि चिनी वारियर्स Tipra Motha नि वारियर्स बन बगे चुन जतदिन पंजसिनी ग्रेटर Tipra land स्टे हुड मायसा चिनी बन कुन सॉल्यूशन करे ऑल राउंड डेवलपमेंट हिंदी चिनी एग्जिस्टेंस नि व्यापार हिंदी मो स्टेट हुड मायसा Tipra सरनि फ्यूचर नि अंको चिनी बर बाजी तोने लामा ग्रई बन बगे नो चिं ओ जे विलेज कमिटी इलेक्शन कंडक्ट लाया हाय का बत्ते केसा खलाइनाय अप टू थंजामंग 17 इयर्स ऑलरेडी क्रॉस थाका पास थाका अबन बगे चिनी अल्टीमेट सॉल्यूशन का चिनी बरक नो बाजी तोरन नि के ताई बुबाई इंटरफेयर खाइजे के उइ तोरन नि के मो स्टेट हुड नांगनाय नांगनाय अर्थात ग्रेटर Tipra land नांगनाय बन बगे थानसानि मारिवो बुग्रा कबुइ दंगो एंटायर चिनी Tipra से इंडिजिनियस पॉपुलेशन बरक नो जे बसकांगनि जे चोबा 1 last fight 2023 जे assembly election जों strongly united fight mark लेनाय और जों good governance रन बगिनाय प्लस नि जे स्टेट हुड खाने बगिनाय अपन बगे सिनी बरदो चतन और परे इंगाविनाय थानसानि मारिवो जेमन लास्ट एडीसी इलेक्शन जे थानसा खलाइ थाङो बायनो एडीसी ओ जों पावर फाइमानो एट द सेम टाइम बसकांगनि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जुदी नायखांगा assembly election 2022 पन खाइथों 2023 पन खाइथों ओ इलेक्शन जों एकदम स्ट्रंगली united फाइट मार्क खाइनाय सिनी बर दफानि सिनी Tipra दफानो जों हायुंगो गोथां तोरन बगिनाय ओ फाइट जों जतनो सिनी बुबगारनि जबानि कबुमुंगो थानसानि कबुमुंगो खरां कदिनो जों जतनो रेस्पॉन्ड दुइनाय जत पार्टी याकरिनाय जरा ताऊ बीजेपी खाइने रफानंतो जरा ताऊ सीपीएम खाइने रफानंतो जरा कांग्रेस पन खाइने अंतो आईपीपी पन खाइने अंतो जतनो बुबुगा कबुइ दंगो वन लास्ट फाइट वन फैमिली नि हुइनाय सिनी चबाओ फाइनान बाय कबुजा और जों जतनो बुबुगा नंगिनो जों कबुइ दंगो जतनो खामलाय मिडिया तकनो ताम हुंबा चुंतिने और
Tipra Motha TWF YTF Roa Jiza Kaisa Panda Pais Pekesang Tabu Relly Khaija Moro Community Hall Yakarjala Pula Koksa Panda Khaika ke fulfill no karo amon poringa sung Relly Khaika Relly Khlai sung tabu baza shwa so sung kicha kok shalai ne ke manja Khaika chin action no rasho de chin senior leader katan da chin Tipra secretary ro so pal manja Khaika sung tini oro Relly tai sung khlai mani karo ke abo chin action le saitan ka chin village community ta phano khlaiya sini development bagai balakina sayang ni tongo borong ekta plan tongo BJP IP sarkar borok khlaike abo senna abo borok saima tai development mamma chin mokha Tipra sar kono khlaimi abo borok ko khaina nai kintu sara Tipra sar saima na je boroni plan tamo borok rok asosiya korika borok tabo sikai sona 70 বছর রমই জনতাম খাই তংখা আবু তাবুনি সিকলারো তাবুনি সিকলেরো যতম তাবু সাইনা গে ও কারণন চিনি সুংতিনি রেলি বখলাইকা সং নাই নাই কেনকে এডিসি এরিয়া থাকানকে তুই নিবাসনো প্রবলেম তুই মানঙ্গা হাসু গাম চায় তংনাই রাচিনি বড় নর মিডিয়া রক সাইমানো নর ও জারগো থাঙ্গই নং মিডিয়া রক থাঙ্গই ও জাগা সুবাসুরিও আমক বেলাকে হামবাই মারো তাবু সং সাইমান কাচিনি hasuk am chayo ta mungoi ko kechini bubagran netrite tabu sungtuiro jagai mananga jagar bo thangto ambage bubagran hambai re chani re kulmaya sini siklaro bebak dagi man tuina amu khlai tu ke nai khenke amone karebo sini lama sung je jaga chini ADC area bo thangke belai ke lama bosayang thang ambage chini bororo hospitalized মানে রোগী থাকা হসপিটাল তো না কোনো স্কোপ করে এমন জায়গাও সং ওয়াইং বে বালাই রোগ তুই ফেমানো ইনকে উমহাই খেলাই চিনি বেলাই বেসে বাসন আসকে চং দি প্রাইভেট ক্লাইজাক তখা চং জম্পুই এরিয়াও থাং নাইখাংকে তাবো অর কিছু চামখা জম্পুই নেও কোনো সময় তাবো ব্লক নে অংশ খাংকে ন কোনো সময় যে কোনো একটা আকস্মিক মৃত্যু মানুষ থুই মানুষ ও জায়গাও সবই তঙ্কা আগে একটা সাব ডিভিশনাল নিলে ইয়াংলে 60 টাকা কিন্তু ও লামা নিয়ারেস্ট ব্লক ও জায়গা সাহেব হাই অবস্থা মতো অঙ্কে আবার সানান মতো করে কারণ জম্পুই হাই জাগাও স্কুল রোগ থানা হিংকে বসরাই খানা ও যা থাকো বাজার হিংকে জম্পুই সবচেয়ে কত হিংজাগো ও জায়গা হাসো কাম চাইনি বখায় নিনে টিলা থেকে আরম্ভ খাই বেবার জায়গা নি বড় বাজার অথচ ও লামানে অবস্থা বেশি পানা হামিয়া দুর্ঘটনা যে কোন সময় মানো এনকে এমন জায়গাও তাও স্টেট আন্ডার কোন মতো বাজার আমছে রোগ নাকি চিনি পাবলিক রোগ বাজার থাকেন কেনকে শুধু না খিনানি জায়গা পর্যন্ত ওমহাই কিরে ওমহাই অবস্থা বেহাল তো আবো রাজ্য সরকার শীততুই সিয়াং তো নতুই নগাং তো টিপ্রাসা জায়গাকে যে কোনো জায়গা ওমহাই তো আমন বাগনে সং টিপ্রা মথার আমন তুই নসং রেলি রক তাই রাজ্য সরকার নাও সং আবনো জানান দিত আর তাবো রিকোয়েস্ট খাইও যে ডাবল ইঞ্জিন হিন তোমার আবনো দাকি নাই কিনে জানাই কারণ বুবা গরম চিমি হামিয়া সাবই টিপ্রাসার ডাউন খাইনানি আবো বাই বংনি তাই সাকাও কসানাই আবহাই মনোভাব যদি তুই তংহানকে উমহাই অবস্থা খাইকানকে পাহারাম চাই হাসো কাম চাই তাই থাংমানি বংনে স্কোপ করে আবনো প্রমাণ যে চিনি টিপ্রাসার বেহাল অবস্থা আবনো নং মিডিয়ান বিসিং অপং তিনি সানানো সঙ্গ নংনি বিসিং তিনি অপক রুম সারাতে পড়াও পিছারে দিতে অপক সাইনা মুঠা কাহান